അയാൾ 100 രൂപ തന്നു. 30 രൂപ എനിക്ക് പ്രത്യേകവും. ഇത് മുഴുവൻ ശിവേട്ടനെടുത്തോ. എനിക്കിപ്പോ 10 രൂപ മതി. ഈ കാശ് എനിക്ക് വേണ്ട. ഈ കാശിന് എന്താ കുഴപ്പം? ഇങ്ങനെയുള്ള കാശ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ എവിടെങ്കിലും പോവുകയാണ്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചോളാം. എന്ത് ജോലി ചെയ്യും? എന്തെങ്കിലും ജോലി. ഈ ലോകത്ത് വേറെ എന്തെല്ലാം ജോലികളുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുവരെ എന്ത് ജോലി ചെയ്തു? ഈ ജോലി ഞാൻ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്നു എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ വിചാരം? എന്റെ സങ്കടം നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്തവളാണ്. അവസാനം ഇവിടെയാണ് എത്തിയത്. തെരുവ് തിണ്ണയിൽ ആളെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന രുക്മിണിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം. എന്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുണ്ട്. അവളെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. ആർക്കും അവളെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല. ആർക്കും അവളെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. വിശക്കുന്നില്ലേ? ഞാൻ ചോറ് വിളമ്പട്ടെ. വരൂ, ഊണ് കഴിക്കാം. എന്ത് കറിയാ ഇഷ്ടം? ഇറച്ചി മീനും ഇഷ്ടമാണോ? എനിക്ക് പച്ചക്കറിയാ ഇഷ്ടം. എരിവ് കൂടുതൽ വേണോ കുറച്ച് മതിയോ? എനിക്കിതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. ഇതുവരെ എനിക്കിങ്ങനെ ആരും വെച്ച് വിളമ്പി തന്നിട്ടില്ല. വിശക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നത് തിന്നും, കിട്ടുന്നിടത്തും. അങ്ങനെ ഞാൻ വളർന്നത്. ഞാനൊരാൾക്ക് വെച്ച് വിളമ്പി കൊടുത്തിരുന്നു. അയാൾ പോയി, എങ്ങോട്ടോ പോയി.
ஐயா மദ്രാസിல இருந்து ஒரு கால் வந்திருக்கு. யாரு? மூர்த்தியா? முனிசாமி எங்க போயிருக்கு? செய்தாப்பட்டிலையா? போட்டும் போட்டும். கோயம்புத்தூர் பிரான்ச்ல இருந்து அது வந்திருக்கான்னு பேங்க்ல விழிச்சு கேளுங்க. பாம்பே பாம்பே பாம்பேல இருந்து காலையாவது வந்திருக்கா? சரி அப்படியேப்பா. அம்மா எப்படி இருக்கு? ஆமா கமலாம்பாள். சௌக்கியமா இருக்கா? சௌக்கியமா இருக்கா? சரி சரி. நாளை காலையில மார்னிங் பிளைட். ஆமா மார்னிங் 1:30 மணிக்கெல்லாம் வருவேன். வீட்டுல போன் பண்ணி ஏர்போர்ட்ல கார் அனுப்ப சொல்லுங்க. சரி சரி. முடிஞ்சு போச்சியா? பாரு பையா. என்ன என்ன வேணும்? டாக்டர் തോമസ് സാർ ഈ മുറിയിലല്ല അല്ലേ? തോമസ് സാറാ? இங்க அந்த மாதிரி யாரும் கிடையாது. இது வந்து ஐயாரு. അല്ല, ഇത് 24 നമ്പർ മുറിയല്ലേ? ஆமா. അയ്യോ, ഈ മുറി കാണുമെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം ആരാ? രാമലിംഗ ചെട്ടിയാര്, മദ്രാസിലെ പെരിയ രത്ന വ്യാപാരി. ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ തോമസ് സാറിനെ നോക്കട്ടെ. ஆளை புரிஞ்சுதா? எப்பவே புரிஞ்சாச்சு. அப்படின்னா கூப்பிடு. நல்லா இருந்தா கொண்டு வர சொல்லு. എന്നാ തോമസ് സാറെ கிடைச்சதா? ഇല്ല, എനിക്കതാ മനസ്സിലാകാത്തത്. മുറി എങ്ങനെ മാറിപ്പോയി? தப்பா நினைக்க கூடாது. செட்டியாருக்கும் தேவை இருக்கு. நல்லா இருந்தா கொண்டு வர சொல்லிருக்கு. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. தம்பி, இந்த வயதினிடையில இந்த மாதிரி எவ்வளவு பார்த்திருக்குன்னு தெரியுமா? என் பேரு வந்து அப்பையா. அப்பையக்கெல்லாம் தெரியும். നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം, പക്ഷേ എന്നെ ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടരുത്. இந்த செட்டியார் யாருன்னு தெரியுமா? பெரிய ஆளு, கோடீஸ்வரன். செட்டியாருக்கு பிடிச்சுன்னாக்கா கை நிறைய கிடைக்கும். ഇത് പിടിക്കും സാറേ. സാധനം അങ്ങനത്തെ. கொண்டு வா பாக்கட்டும். എപ്പോ വേണം? ഇപ്പോഴോ രാത്രിയോ? ராத்திரி. ചെട്ടിയാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு. ஆனா நாளை காலையில தான் தெரியும். செட்டியாருக்கு பிடிச்சுன்னாக்கா நாளையில இருந்து ലക്ഷാധിപതി. എല്ലാം അവിടുത്തെ കൃപ. கிடைக்குமா? ഈ ഇവിടെ നല്ല ഒന്നാം തരം സാധനം കിട്ടും. அப்படியா? மദ്ராஸ்ல ஒன்னும் கிடைக்காது. ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். ஏதாவது தப்பி தவறி சாப்பிட்டுனாக்கா 6 மாசம் கடின தண்டனை. എന്നാ ഇവിടെ കിടക്കും. വന്നാട്ടെ. செட்டியாருக்கு இது ஒண்ணுமே வேண்டாம்.
ருக்மிணி, ருக்கம்மா, உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சாச்சு. உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கவோ என்னவோ. ஒண்ணு இப்பதானே எனக்கு கிடைச்சது. ஒரு வாரம் வேஸ்டா போயிடுச்சு. இன்னும் போவானோ? ஆமா, அவசியம் போக வேண்டியதுதான். ஃபிளைட் டிக்கெட்டும் கிடைச்சாச்சு. சீக்கிரமா திரும்பி வரேன். ஆ? உன் ஃபேஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கு. இன்னும் பணம் வேணுமா? എനിക്കൊരു 50 രൂപ കൂടി തരുമോ? 50? அது கேட்கறதுக்கு இவ்வளவு வெக்கமா? எவ்வளவு வேணும்னா எடுத்துக்கோ. വേണ്ട, എനിക്ക് 50 രൂപ മതി. போய் வாங்க.